Good news mga kapuso, 37 tubtob 40 pesos nga minimum wage increase ipatuman na buwas sa Western Visayas. Sa kasasweldo dako nga bulig sa pila ka mga mamumugon. Si John Sala nakatutok live sa Barangay de la Rama, Iloilo City. John? Jert, kulang kuno ang sweldo sa mga minimum wage earners para sa ilang pang-adlaw-adlaw. Gani dako gid nga bulig para sa ila kuno ang dugang sa ila sweldo. Nagasalig ang pamilya ni Manong Valmar sa iya sweldo bilang cashier kag pampatendan sa isa ka gasolinahan sa Molo para sa ilang pang-adlaw-adlaw. Ginakulang kun ka isang iya sweldo para sa ila galastusan, gani dako kuno nga bulig ang saka sa sweldo sa Western Visayas kay patuman na sugod buwas. Dako na kinakabulik sa amon sir mo kay sa subong nga tsimpodan tama na isang takas ng mga balaklon bala. Dako na nangabulik sa amon sir, dugang 37 pesos. Dako na gid. Santo sa mando sa Department of Labor and Employment, 37 pesos ang saka sa non-agriculture, industrial kag commercial nga mayara sang masobra pulo ka mga empleyado. 45 pesos naman sa may manubo pulo ka mga empleyado. Bot silingon, halin sa 513 pesos nga non-agriculture, industrial, commercial nga may masobra pulo ka mga empleyado magasaka ini sa 550 pesos ang minimum daily wage. Halin sa 485 pesos nga sweldo sa non-agriculture, industrial, commercial nga may hindi maglapaw pulo ka mga empleyado magasaka ini sa 530 pesos. Sa bahin naman sa sektor sa agrikultura, yara sa 40 pesos ang ginsaka sang sweldo kada adlaw. Bot silingon, halin sa 480 pesos magasaka ini sa 520 pesos. Para sa security guard naman nga si Anthony, apisar nga kulang pang 37 pesos, dako na kuno ini nga bulig para sa mga kinanglanon sang iya pamilya. Dako na nang bulig sa amon tungod sa dako man ang amo nga kinanglanon sa man namo ang makabulig pa nang sa pilalang nadugang sa sweldo. Apisar nga duga nga palas-ano nini para sa mga employer, wala man kuno sang may mahimo ang employer nga si Roberto. Suno sa iya, Christmas gift man kuno ini kung makabig para sa ilang mga empleyado. Nasa taas na. So ang kinahanglan dyan, sundo na lang naton ang gusto nila. Kung hindi na siya mabugat, makayanan na naman na. Pananglitan nga hindi mag-comply ang isa ka employer suno sa Department of Labor and Employment 6. Posible nga pagpangatubang sa penalidad sa diin magabayad sang fine o kung pwede man nga mapriso. Jert, makapila ka beses na ginpadulungan sa news team ang opisina sang Dole 6 sagod nga makapaathag sila sa implementasyon sang wage hike puas apang tubtub subong wala sige hapon sang makahatag sang opisyal nga pahayag sa opisina angot sini. Jert, Madamo gid nga salamat sa update kapuso John Sala.